Le bureau de la jeunesse de l'action de bâtisseurs pour la démocratie et le développement à Kasolo sera opérationnel d'ici quelques jours. Le travaux avance bien selon notre constat lors d'une descente sur terrain. Trouvé sur les lieux, le chef de chantier l'a déclaré devant notre micro. Asa hii na yo mtapenda pa couleur ya hii mnapenda huku swata yo itabakia paka hivi mnafanya hapo kunaishi. Tunapenda paka couleur yetu ya bleu. Kwa sababu ni kukata deux bureaux après na plafond. OK. Donc dans 4 jours, nous avons yote. OK. Les travaux de l'intérieur et de l'extérieur continuent au même moment grâce à cette équipe forte animée par l'amour du parti, cher au président Cédric Kapumba. Sur les lieux pour la supervision des travaux, Poliwalawa, jeune leader dynamique de Kasolo, en représentant de la jeunesse ABD, a répondu à quelques questions. Bonjour. Président, tunafika kwa Kasolo. Kama unaona hii travaux tunafanya hapa na watoto wa Kasolo, ndio jeune leader ya Kasolo. Rapport à partir de ABD, fondateur de Jean-Marie Chizaïnga. Sasa makazi tunaona hapa tunaangalia mbele barabara haina bien mkichakulia njia nini kwa biro kafashi mafashi ingine ikoonekana vile ilikuwa bei njia mogo beba. Merci monsieur le journaliste, il y a ces problèmes à B ou bien nini à tous ushinda kinda parce que comme on montre la chakule fashi ni fashi ya batoto wa Mukasulu. Il fallait ba autorité tout on angarer les faces les quelques bureaux et tout donc c'est les fashi hivi ba hiyo façon kutengeneza. Donc selon moi il fashi njo iko na visibilité nguvu Mukasulu sana na nguvu sana parce que il parti tunaangalia ke ile ngambo Konsoko nini soko ngambo mabukuma ngachete tupenda kuchakulia ifa tufungue pour bureau yetu ya ABD juu ya development yetu. Sasa makazi yenyewe parce que tunatokea kuona na mene chef de chantier wala expliquer makazi vile kunaenda et puis tunaangalia madibumba shuku doko na weka ma njunjunju vile tunaitaka Mswahili. Alors ni paka mwe benyewe ou bien ni kila mtu pampango yake mnamuonyesha ritengenezee mbele juu bureau na kwa karibu. Hii ni mkadra social ya parti yetu ya ABD. Tunangara hii manyumba yote karibu na bureau yetu. Bureau yetu tunaitengeneza mzuri, tunaangalia sapana na hapa na bo ni faveur ya kubasaidia ni bandugu yetu ni bazee basha ukomea tunabekea kwa hivi parce que abana na moyen kufanya. Tanke ba jeune leader akasu ABD je napenda kubasaidia na wao bankambo yetu bazazi basha ukomea sana. Sasa question moi je pense que napenda kuuliza moi benye mnanikotize ou bien ni mwenyewe Jean-Marie Chizaïnga njo alileta financement pour que kazi ifanyike. Merci monsieur le journaliste. Côté financement selon vile unaona hapa tulitafuta nyumba tunatafuta nyumba tubebe fast food bureau tumpelekea papa fondateur tumpelekea ma projet yote arsema pana sita miacha batoto yangu etangi msho jipresenter kwetu nina yakse mba leader mina penda ninisaidie mfumule kitu kia propre financement yote kuria kwa ba de chantier mambo yote ba travaux de nafanyika hapa ni finance ya papa Jean-Marie Chizaïnga anapenda soutenir batoto wa Mukasulu. Asa hivi balabala hii tu unaona hapa hii balabala na ina tu ya bien sana bako yetu njo mtanzo fanisha marenyo injo bia bitakwaje. Donc côté ya balabala atuna na bile tunezu sema etanke mwe ba autorité muna ona ke ifashi tunafaa kufanya mouvement ya bien muta tu soutenir aina sema mwati paka yemwa papa Chizaïnga juu ya balabala faut que tu soutenir chez bote pamoja tu batoto afashi moja mutu soutenir côté ya balabala ni deux camions 3 camions ya mchanga ya gravier mama parce que nyosha se balabala pa ifashi pa yala mai mbaya donc ba tu soutenir ata 3 camions 5 camions ya mwalo tuna mwanga hapa batoto wakulebela bo tebe kwa tutambarisha tu parce que tukwe na aspect ya mzuri tutoshe mafashi ya mubaya ile tuendeleshe le 27 mbele. Asa message quand tu as lancé kwa batoto ya Kasulu parce que hapa mumashu kiloko bureau ya ABD takuwa na adresse Mukasulu ya ba jeune leader utabonesha kwa nini bote bali bafanya. Merci.
mais c'est les journalistes. Mina penda kusema parole moi batoto ya Kasulu. Batoto ya Kasulu, ba jeune leader ya Kasulu. Tusikwe distrait. Ba kubwa yetu tubatuma kumbele abafanye kintu. I moment mina lamuka. Poli wala wana lamuka mukasulu, ni mtoto mukasulu. Nista toka, nista ndaka wapi mita kufia mukasulu. Ni tazekia mukasulu. Mina sema batoto bota mukasulu, tunganeni mukongo. ABD tunafungula bureau ya ABD, aba jeune leader bota Kasulu, bakwe ba tout soutenir. Nous besoin 2023 mukasu mtoka ta ba député ba 4. Job vision yangu nous na mukasu. 2023 Kasulu tutoshe ba député ba 4. Ngana ma quartier ngine mu ba député. On a pita ba mabalabala ya bona ngala kese pour ba député flo ma tengeneza balabala. Mais Kasulu depuis 3 ans na to ata député moi. Tukuna ile buchungwa batoto wa Kasulu. 2023 yo aina mbari batoto Kasulu tufunguke maji. Tusikwe distrait. Tukeka confiance mbakubwa yetu bengine bamu aide mais ba tout trahir. Avec une lueur d'espoir de voir ce bureau opérationnel, les habitants du coin sont contents de l'œuvre rayonnant sur l'avenue Montochi, non loin de la chaîne Kolosi Alisano.